नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी जेहु चिंतई परमंद। परिवेशन परशुराम बेहेरा। जड़े राजा थांती तांकर दी राणी। बड़ राणींकर चारि पुओ हेले सान राणींको कोळ खाली। मनरे तांकर केतेबेले भी सुख न थाए। राजा बड़ राणी को भारी भल पाती। सान राणी को देखिला मात्रे चाई चाई हुंती। सात पोइली ठारू हीन होई से नौर भितर चल प्रचल करुथांती। उषुना धान हेसरू कुआ घौड़ती, अईठा बासन माजंती, आउ घोड़ा घुआल पोछंती। तांको दुखरे गछपतर कांदुथाए। थरे राजा बणिज करिबा पई विदेश बाहरिले। राजा राणी हंसपुर पोइली ठारू राणींको पर्यंत पचारि गले, मु विदेश करी जाउची, आउ तमे माने कुह मु कहा पई कौन आनिबी। किए कहिला कला मेघी पाट, किए कहिला मेघडंबरू साड़ी, किए कहिला नेत, आउ किए कहिला कला बोईत, किए कहिला हीरा बसा मुदी आनिब, पुणी किए कहिला मुकुतार जाली आनिब। गजमोती माला पई किए कहिला, आउ पुणी किए कहिला मो पई आनिब अष्टरत्न माली। सान राणी को पचारिबारु से कहिले मो पई आनिब गोटे पाती मांकड़ छुआ। राजा टिके मुरुकी हसी कहिले, हाँ तम बुद्धि तो सेतिकी, आउ बा तमे कौन कहब। हौ जदि तमे कहूच ताहले मांकड़ छुआटिए तम पई आनिदेबी। एमिति केते दिन गड़ीगला। मंगल शंख बाजिला। राजा उआस को फेरिले। जहा पई जहा आनिथिले समस्तंकु डाकिकी देले, आउ सान राणींको पाखकु मांकड़ छुआटिए पठेइदेले। सान राणी तो पिलारंकुणी। मांकड़ छुआटी को गेल बसर रखि थांती। ताकू नचांती, कोଳରେ सोई पकांती, सांगरे खुआंती, काखरे काखांती, आउ कांधरे बसांती। कानरे लगेई देई थांती फासिया, बेकरे पोहला माळ, आखिरे कजल, आउ देहरे खंडिए जरी लगा जामा, आउ मुंडरे गोटिए पाट टोपी। पाट काछटिए पिंधी केतेबेले से नौरर मेघनाद पाचेरी उपरे डेउ थाए तो केबे नरकोली बरकोली तोली आनी दिए, आंब पारि दिए। सान राणी ता ना देई थांती कुलमणि। दिने कुलमणि कहिला, माँ आसे देखिबू मो भाई माने केमिति सुना बेश हेई घोड़ा दौड़ करुचंती, मु टिके घोड़ा चढ़ंतीनी। सौतुणी पुओ माने घोड़ा चढ़ी जाउथिबार देखी सान राणी को मन कौन हेगला। से मन कथा लुचेई कहिले, अरे पुओ तांको कथिकी जाना, घोड़ा मड़ेई देबे। तू मोर एकईर बड़ा विशिकेशन, तू आ मो कोलखु आ। एतिकी कहू कहू तांको आखिरे लुह आसीगला। कुलमणि माँ आखिरु लुह पोछि देई कहिला, माँ तू देखिबु रह, मु बड़ हेले केमिति घोड़ा चढ़ीबी, केते मुलक जीबी, तू जम्मा कांदेना। सान राणी ताकू छाती रे जाकी धरिले, कहिले बापरे तू चिरजीवी हेई था, तो दशा तक मते झाड़ी झुड़ीकी दे, तते खाली आखि पुरेई देखु देखु मो जीव जाऊ। सान राणी एमिति मन कष्टरे थाए। पेज पानी पी पिलाटिकी बढ़ाऊ थाए। दिने कौन हेला ना, राजा पुओ माने बोईतकू बाहरिले। बंदर रे भारी भिड़। 400 बोईतरे गोटे भेड़ा हेइची। केते कौन लधा हेइची। 1600 माझी पाल भिड़ुचंती। 7 अहिय आसी बोईत बंदौचंती। वरुण पूजा होउची, होम होउची, शंख महुरी बाजुची, आउ हुलहुली पड़ुची। कुलमणि कहिला, माँ मु भी भाईंको संगरे बणिज करिबाकू जीबी। सान राणी कहिले, अरे दुखी धन, तू केमिति जीबू, तते किए बोईत दब। मणि कहिला, काईकी मो बापा मते देबेनि कि। राणी कहिले, बापा तो कथा किछि रहिबनी, किछि अमंगल घटिपारे, तू बापा पाखकू जाना। मने मने प्रभुंकु सुमरणा करी पुणी कहिले, हे चकारोला, काहींकि ए बाळुतकू एमिति कथा कुहाउच, एई बुद्धि ताकू दउच। काणी आखिरे कजलगार, कोउ राइजकू से जीव। बड़ राणींको गोड़ 5 हातरे पड़ुथाए। लोकमाने कुहाकुही होउथांती, पुओ जन्म करिब तो एमितिका पुओ, जेमिति रूप सेमिति गुण, कोउथिरे बाछिबाकू नाही।
एसबू कथा शुणी सानराणी को मुह सुखी जाउथाए। दैव तो ताकू देइनी, जहा देइछि दैव तो ताकू सहुनी, सी आउ काहाकू कौन कहब। मणि पचारिला, माँ भाई माने काहेकि बोईत बणिजकू जाउचंती? सानराणी कहिले, बणिजरे लक्ष्मी विजे करिथांती। भाई माने बोईतरे फेरिला बेलकू लक्ष्मी ठाकुराणी को हाथ धरी उआसकू आनिबे। हीरा लीला मोती माणिक केते कौन आनिबे जे तार किछि ठीक ठिकणा नहीं। मणि पचारिला, माँ ये सब कौन हब? राजा घरे कौन एसबू नहीं? राणी कहिले, खाली बसी खाइले नईबाली सरेरे पुओ, अर्जन न कले ए धन दौलत कुआडे सरीजिब। आउ नुआ नवर तोलिबे केमिति? खाई पी अयस करिबे केमिति? दान खैरात करिबे कौन? जी अरजे से गरजी खाए, आमକୁ ସେଥିରୁ कौन मिलिब रे बापा? आम दुखरे तो आमे। मणि हंटीए मारी मिछरे आखि बुझिला। माँ जानला जे मणि शोई पड़िलाणी। माँ दिन जाक खटी खटी हालिया हेइथिला, सौ सौ निद लागिगला। मार घुंगुड़ी शुणी मणि थीरी किनी उठी कबाट फिटेइला। आउ कुआडे बोली कुआडे बाहरी गला। अंधार जे मुहकू मुह दिसुनी, पानी कादुओ बाट। बाटरे मणि कचड़ाई दी कचड़ा भी खाइला। खाल खमारे ओदा जुड़ू बुड़ू हेई शीतरे थरिला। कादुओ लटपट देहटा धूसर धुमा परी दिसिला। एमिति जाई जाई पाहांता पहर को मणि नईकूଳରେ पहुँचिला। ସେଇଠି गोटे नौका बंधा होइथिला। मणि डेई जाई ସେଇଥିରେ बसिला। सांगे सांगे आहुला मारिला। नौका चलिला पवन बेगरे। मणि जाई भाईमानक पाखरे पहुँचिला। तांको बोईतरे ना भिड़िला। बड़ पाटिरे डाक पकेइला, ओ भाई। गोटिए भाई मणि को देखी निया बाण हेई कहिला, तूटा किए रे? पछुरु कांगी डाक पकौचु? खबरदार पाटी फाटी कले देवी धरी टांके छेची। मणि कहिला, मु परा तम सान भाई, मते चिन्हि पारुन? तम सांगरे बणिज करिबाकू जीवी बोली धाइची। भाई माने कहिले, तू मांकड़टिए, आमर केमिति तू भाई हेलु रे? सकाळटोर मनीष आज गोटे मांकड़ मुह चाहिलाणी। आज की जोग अछि केजाणी? एमिति कही किए ताकू खतेई हेला तो किए गोड़ी फोपाड़ला, किए गोड़ी पकेइला। शेषको सबु भाई जाक ता गोड़ हाथ को सेना परी धरी नहीं नई सुओ को फिंगिदेले। मणि उबुटुबु हेई भासीगला। भाई माने भाबिले गोटे कंटा गला। दिने भाई माने बड़ मौजरे मातिचंती। कुआडू माड़ी आसिला झड़ बतास। पहाड़िया ढेउरे बोईत गुड़ाक छिनछत्र हो गले। केतेटा ता भितरु बुड़ी गले। केतेटा पहाड़े बाजी छतु हो गला। राजा पुओ माने किए कुआडे मरी हजिगले। एणे मणि भासी भासी जाई सुओ ओहला डालरे लागिला। सेई डाल को धरी से गछ ऊपर को चढ़ीगला। पिता कषा फल दीटा खाइबारु दिहरे टिके बल हैला। से उठु जाई से गोटे राज्य रे पहुँचिला। दोकान सजा ही रही, दोकानी नहीं कि गहकी नहीं। बाट घाटरे केही जनप्राणी भी दिशुनाहांती। किछि शोर शब्द शुभुनी। मणि राजांक सिंहद्वारे पहुँचिला। डरी डरी नअर भितरे पहुँचिला। घर दुआर शून्य। ए घरु से घर को पशि देखिला बेलकू जणे किए शोईची। दिहुड़ी परी जलुची ता रूप। राजजेमा हब कि कौन? अच्छा ये अबेଳରେ शोईची काहींकी? जाउची ताकू उठेई देबी। मणि डाक पकेइला, केही शुणिलेनी। सेउठु गर्जन तर्जन कला, तथापि जेमांक निद भांगिलानी। मणि जेमांको हलेइला, दोहलेइला। जेमा एपटू सेपट नड़की पड़ले सिना आखि फिटेई चाहिलेनी। मरी नाहांती तो, निश्वास तो चलीची। आउ ताले उठुनी काहींकी? या भितरे निश्चय किछि किमिया अछि। से घर खोजु खोजु मणि देखिला जोड़िए काठी, गोटिए सुनारे तियारी आउ गोटिए रूपारे। से रूपा काठीटाकू जेमिति दिहरे छुईची जेमा आहुरी अचेत हेला परी जना पड़ला। सुना काठीटाकू जेमिति जेमांक देहरे लगेइची जेमा आखि मଳି मଳି उठी बसिले। आउ पचारिले, तमे किए? एठी काईंकी आस? पळाओ, गोटे असुर ए राज्यर समस्तंकु खाइची, मते केवल बंचेइची। केतेबेले तार मन हब से मते भी खाइदब। मु होउची ए देशर राजकन्या, मो ना मायावती।
ଅସୁର ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି, ତମେ ଯାଅ, ଏବେ ପଳେଇ ଯାଅ। ମଣି କହିଲା, ଯାହା ହବାର ହଉ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠୁ ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚଙ୍କିବିନି। ଭେଦ ବୁଝିକି ମୋତେ କୁହ, ଅସୁର କେମିତି ମରିବ? ଜେମା କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅରମା ଦେଉଳଟା ଦିଶୁଛି ତା ଭିତରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରୁହ। ଅସୁର ଚରିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ମଣି ରୂପାକାଠିଟି ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି ଅସୁରମାନେ ଆସିଲେ। ହାଉଁ ହାଉଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ବାସନା କୁଆଡ଼ୁ ଆଉଛି? ବୁଢ଼ା ଅସୁର କହିଲା, ଜେମାମଣି, ସତ କହ, ତୋ କଥା କାହିଁକି ମୋତେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି? ଆଖିରୁ ତୋର କାହିଁକି ଲୁହ ବହୁଛି? ଜେମା କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦଉଛ। ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତେବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ବାପା ମଲେ, ମା ବି ମଲା। ତମ ପାଖରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ଯେ ତମେ କେଉଁଦିନ ଆଖି ବୁଜିଦେବ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ଆଣିକି ଦେବ? ବୁଢ଼ା ଅସୁର ହସି ହସିକି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆମକୁ ପୁଣି ମାରିବ କିଏ? ଆମେ ତ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ। ଦେବତା ଯିଏ, ଆମେ ସିଏ। ଜେମା କହିଲା, ତମର ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ? କେହି ତମକୁ ମାରିପାରିବେନି? ତମେ କ'ଣ କାଳ କାଳକୁ ବଞ୍ଚିଥିବ? ଏଇ କଥା ତମେ କୁହ, ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶୁ। ବୁଢ଼ା ଅସୁର କହିଲା, ଆଲୋ ତା ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଖଞ୍ଜରେ ଲୁଚେଇ ଥାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କେହି ତାର ଭେଦ ପାଇବେନି। ଏ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଲେ ବି କିଛି ହବନି। ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ବୁଲୁଥାଉ, ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ପାସାଙ୍ଗରେ ପକଉନା। ଜେମା ପଚାରିଲା, ତମେ ଜୀବନ ତମେ କେଉଁଠି ସାଇତିଛ କି? ଅସୁର କହିଲା, ଶୁଣୁ, କାହାକୁ କହିବୁନିଟି? ଜେମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା। ନା। ଅସୁର କହିଲା, ଆଉ ଯଦି କହୁ? ଜେମା କହିଲା, ମୋତେ ତମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବୁଢ଼ା ଅସୁର ଏବେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛଟା ଦିଶୁଛି ତା ମୂଳକୁ ଛାତିଏ ଖୋଳିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାଣ୍ଡି ମିଳିବ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ ବରସିଅ ମାଡ଼ିଛି। ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଳନାଗ ଅଛି। ତା ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଅଁର ଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିକ ଏଠି ଯେତେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟି। ସେ ସୁନା ହାଣ୍ଡିକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଏଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଏଁ ସିଏ ରାଜା ପୁଅ ହେଇଯିବ। ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଝଲସି ଉଠିବ। ନାଗସାପକୁ ମାରି ତା ପେଟରୁ ଭଅଁର କାଢ଼ିକି ଯଦି ସେ ମାରିଦେବ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ପଛେ ମରିଯିବୁ। ଅସୁର ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଅସୁର ଚରିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଅସୁରମାନେ ବି ଚରିବାକୁ ଗଲେ। କୁଳମଣି ମାୟାବତୀଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନାହାଣ୍ଡି ଖୋଳି ବାହାର କଲା। ସୁନାର ହାଣ୍ଡିକୁ ଛୁଁ ଛୁଁ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପଟା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କାଳନାଗକୁ ମାରି ତା ପେଟ ଚିରିଲା, ଆଉ ଭଅଁରଟିକୁ ବାହାର କରି ଯେମିତି ମୁଠେଇକି ଧରିଛି, ତେବେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ମଣି ଭଅଁରର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା କ୍ଷଣି ଏଣେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲେ। ମଣି କୌତୁକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଅଁରର ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କ ବେକ ମୋଡ଼ି ହେଇ ନଡ଼କି ପଡ଼ିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ମଣି ତ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜଜେମା ମାୟାବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା। ତେଣେ ରାଜା ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ପୁଅ କେହି ଲେଉଟି ନାହାନ୍ତି। ମଣିର ବି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସାନରାଣୀ ଶିଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କପାଳଟା ବେଲ ପରି ଫୁଲିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କତରା ଲଗା ହେଇଗଲେଣି। ଦାନା ପାଣି କିଛି ରୁଚୁନି। ମଣିଷ ପିଲା ତ ଦୈବ ଦେଲାନି। ଏଡ଼େ ବକଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲା ପାଳିଥିଲି ଯେ
ସିଏ ବି ଶେଷକୁ ଗଲା। ଦୈବ କି ଦାଉ ସାଧୁଛି ମୋ ଉପରେ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବାଜା ବାଜଣା ଶୁଭିଲା। କିଏ କୋଉ ରାଜା ଏଡ଼େ ପଟୁଆରରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଲକର ଲୋକେ ଗଦା ହେଇଗଲେ। ପାଲିଙ୍କିଟିଏ ନଅର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଆଉ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଲା। ପାଲିଙ୍କି ଭିତରୁ ମଣି ଆଉ ରାଜଜେମା ମାୟାବତୀ ବାହାରି ଆସି ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମଣି କହିଲା, ମା, ମୋତେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତମର ସେଇ ଅଲିଅଳି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କୁଳମଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଜେମା ମାୟାବତୀ। ମୁଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଖବର ପାଇ ରାଜା ବି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି କାବା ହେଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟାକୁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଦୈବଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହୁ ଚିନ୍ତଇ ପରମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହାପରେ ରାଜା କୁଳମଣିକୁ ରାଜସମ୍ମାନରେ ଉଆସକୁ ନେଲେ। ଯୁବରାଜ କଲେ। ମାୟାବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।